हमारी बेकी बेटा इबे तुर का बात ना रहा अच्छा अच्छा तू नो मिले ये क्या करो तारो धोखा फट अच्छा तू भाषा में कैसे सीख जाए ना तो तू सीखे री तो ना 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 आए तो नो सीखे बड़ा चार मुदिन नो ने सुदानी प्रतिदिन आए तो जागा प्रतिदिन हड़े में सीटेंगे मान ना सॉरी बात है सुदिगा से 3 जन আছে সুদিক রুম तीनों सीटेंगे বেগুন সুদিगा हड़े हड़े मत तो सीधी हम जागा गया वफरा अपना তুই তো সুদানি কিন্তু সিটেঙ্গে ভাষা কেন শিখলি বড় যদি 3 ডেঞ্জারাস ভাষা এটা 3 বছর সদি 3 বছর শিকা পড়িব হামাগা তো তুই দিমাগ বালা দিলে দুনিয়া কেম চলে মানুষ কি হয় কি নহয় তো তুই শিকা পড়িব এই যদি এক কথা বলে ফায়দা নাই ইতে মানে সিটেঙ্গে ভাষা তাকে ডিডি করে আয়ত্ত করবি 3 বছর হইছে 3 বছর ইতাল্লো খানা খায় মুরগি খায় গিয়া গোস্ত খায় বেগুন মরিচ তার জাল গিয়া জুল বেশি জাল চাল বেশি খায় না বেশি মরিচ দে ও আল্লাহ রে দেখা अभ्यास कैसा लेंगे सीख लिया মরিচ বেশি হ্যাঁ বেশি মরিচ খায় বর্মা কল মরিচ বেশি হ্যাঁ बर्माई वाले হ্যাঁ বর্মাই बर्माई ना বর্মাইয়া उन अड़के नहीं शुरू কেন নয় ও গিয়া বাংলাদেশ পাস वो मार আইবো डेंजरस है ना আমি খারাপ अच्छा